મહિલાઓ હાલ ઘરની જવાબદારી સાથે દરેક ક્ષેત્રમાં આગળ આવી રહી છે, ત્યારે હવે આ ગુજરાતની મહિલાઓ સાસણ ગીરમાં આવેલા વન પ્રાણીઓના સંરક્ષણ સાથે જંગલની કરશે કામગીરી। આવો જોઈએ આ મહિલાઓ કેવી રીતે વન્ય પ્રાણીઓની કરશે કામગીરી। આ છે એશિયાટિક સિંહોનું ઘર એટલે કે સાસણ ગીર, જ્યાં સાસણ ગીરના જંગલમાં અનેક હિંસક પ્રાણીઓ જોવા મળે છે। ત્યારે આ વન્ય પ્રાણીઓની જવાબદારી હવે 100 મહિલાઓના શિરે આવી છે। આ સાસણ ગીર જંગલમાં 100 વનરક્ષક મહિલાઓ બહુ જ ઉત્સાહ સાથે ટ્રેનિંગ લઈ રહી છે। જંગલોમાં વસતા હિંસક પ્રાણીઓ સાથે આ મહિલાઓ લઈ રહી છે ટ્રેનિંગ। बीट गार्ड बहनों ऑफिसरों माटे एक ओरिएंटेशन तालीमनो कार्यक्रम सरकार तरफथी चालू करवामां आव्यो छे, जेमां ए बीट गार्ड लेडी ऑफिसर्स जेटला 100 जेवा ऑफिसर्स छे ए आ 14 दिवस रहेशे अने 14 दिवस रहीने एक ओरिएंटेशन कार्यक्रममां ए तमाम एनो बीट गार्डनुं फरज शुं होवे छे, जंगल खातानी आपणी शुं कामगीरी छे ए बाबते मोटा एने जाणकारी आपवामां आवशे। ट्रेनिंग लई रहेली महिलाओं जंगलों वसता हिंसक प्राणियों साथे करशे काम। सासण गीर में 14 दिवसनी ट्रेनिंग लीधा बाद आगळनी ट्रेनिंग शरू थशे। त्यारबाद आ महिलाओं सिंहो जेवा अनेक वन्य प्राणियों रक्षण करशे। वनरक्षक माटेनी तालीम शरू थई छे अने अमे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एटला माटे पसंद कर्यो छे के अहींया शांति अने नेचर साथे रहेवानी तक मळे छे, जे बीजा कोई डिपार्टमेंटमां शक्य नहीं बनतु। अने अमे अमारा पूरी ट्रेनिंग अने जॉबना टाइम दरमियान अमारो 100% आपवानी पूरी कोशिश करशुं। गुजरातना पर्यावरण तथा वन्य प्राणीओनी अमाराथी बनती तमाम रक्षा करवानी कोशिश करीशुं। ट्रेनिंग लई रहेली महिलाओनो वन्य जीवो अने पर्यावरण प्रत्ये अनेरो लगाव जोवा मळी रह्यो छे। आगामी दिवसोमां वन्य प्राणीओनी रक्षा करती महिलाओ गीरना जंगलोमां मळशे जोवा। विजय सिंह परमार, वीटीवी न्यूज, जूनागढ़।